Okay, maayong adlaw kanatong tanan, may galang mga pangga. Good morning, good morning, good morning. Maayong adlaw Luzon, Visayas ug Mindanao. Welcome dinhi sa aton tulumanon sa Kuya Kuy Luto Vlog. Dayon kamo may galak ro adlaw ning adlaw nga Huwebes Pitsa 21 buwan sa Nobyembre tuig 2024. Mayong adlaw kanatong tanan. Kumusta kamo mga kaigsuonan? Na ato ba nga suki dinhi sa aton tulmanon medyo dugay ta naka-vlog kay busy kay Kuya Koy na atay mga activities karo mga panahon na mga higala. Okay, so mayong adlaw kanatong horot diha ato ba nga suki mga pinangga dinhi sa aton tulmanon. Mga diehard ni Kuya Koy, good morning, good morning. Okay, congrats sa gahapon no sa 069 ibuhagay sa STL Cagayan de Oro on the spot gahapon. Bueno, ang atong resulta kagabi mga higala. Ang atong resulta kagabi 034034. Ay mo katingala atong background manaiga ko ana. Naiga chinso, naiga ko Andre. No, naiga chinso sa atong background mga higala. Naiga potol diri og kahoy atong duol diri sa ato karong nahimutangan mga kaigsuonan. Okay, so kumusta mong tanan ato mga suki diha karon? Mga diehard nato diri sa aton tulumanon. Hala, kumusta mo? Kuya Koy inyong kauban karong adlaw mga higala 034 resulta kagabi. Bueno, aritas ato mga pabuhagay para karong adlaw mga pahayang ni Kuya Koy. Ato mga pahayang unang pahayang nato 690 oy gihatag magbalik. Ni resulta ni kagahapon sa Cagayan na 690 mga higala. 690 mga kaigsuonan. 690 unang pahayang para kanato karong adlaw mga higala. Arita sa atong ikaduhang pahayang karon. Ikaduhang pahayang 790. Okay? Muna ito ikaduhang pahayang karon ha 790. 790 ikaduhang pahayang mga pangga. 790. Alright? Ikaduhang pahayang 790. Okay, sige, shout out sa tanang nagatan-aw karon dinhi sa atong live. Good morning, good morning. Ato mga pangindahay nga karon adlaw makahatag na sabta kadaugan. Paki-like, paki-share mga pangga karon sa atong live, no, sa atong vlog. Like and share. Ang sunod nga pahayang 392. 392. Ang sunod nga pahayang mga pangga 392. Okay, paki-like o paki-share sa atong vlog karon mga higala. Okay, nadiri ang kadaugan para karong adlaw. Nadiri ang kadaugan para karong adlaw busa paki-like o paki-share karon sa atong vlog mga higala mga pangga. Kay naa diri karon ang atong kadaugan mga kaigsuonan. Naa diri ang atong paswerte karong adlaw mga higala. Okay, sunod nga pahayang ha 392. 392. Arita sa atong sunod nga pabuhagay mga higala 892. 892. 892 mga kaigsuonan. Mao ni atong sunod nga pabuhagay. 892 892. Okay? Hala sige. Kung bati lang mga kahigalaan diri sa aton tulumanon. Kuya Koy lang gihapon ang inyong kauban. Kuya Koy lang gihapon mga higala mga pangga. No, pahayang 892 892. Ang sunod na ito nga pahayang mga higala 368. Number 3, number 6, number 8. 3, size 8 mga pangga. Ang atong sunod nga pahayang. Basta kay ako nakita diri ba? Ang atong mga pahayang ron, doon na gyoy mo hayang anirong adlaw. No? Sa atong pahayang ron, nakita na ako nga doon na gyoy mo hayang ninikong adlaw, doon na gyoy makaangkon og kadaugan. O makaangkon yung kadaugan mga kaigsuonan. Nakita yun ako diri. No? I show the sign. Mato pa, I show the sign. Nakita na ko ang sinyales may gala mga pangga nga
Dul-duol, naa sa kadaugan kita karon. Nasa swerte. Ang sunod nato nga pahayang 358 358 mga pangga. 358 358 mga kaigsuonan, ha? 358 ang sunod nga pahayang. Hala, shout out ninyo horot diha karon. Kagahapon daog sa Cagayan de Oro 069 niya mamatog naputay ang 890 taga Bohol. Mga taga Bohol 890 ni Buhagay po kagahapon STL Bohol. Ang 890 mga higala sa Bohol usab ni Buhagay. Okay? So mo nga itong mga pahayang karong adlaw mga pangga mga kaigsunan. So ako lang mingon. Good luck og hayang. Daghang salamat sa inyong pakiguban kang Kuya Koy. Niining kabuntagon. Thank you. Mayong adlaw kanatutanan. Happy Huwebes. God bless us all. Mabuhay hayang.